السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي نيفو سي ام 2 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس هذا غادي يكون ديال ليكسيك، غادي نشوفوا فيه لي بريفيكس. إذا كما تشوفوا عندنا هنا لي بريفيكس، غادي نشوفوا شنو هما هاد لي بريفيكس. قالك افون دو كومونسي كومبار كومونسي اي ريكومونسي. شنو تلاحظوا الفرق بين كومونسي و ريكومونسي؟ إذا كومونسي recommencer هي commencer غير زايدين ليها واحد لو، اذا داك غو اللي زايدينها ليها في الاولى علاش تتصلح؟ اذا هذاك هو لو بريفيكس، اذا هذاك هو لو بوتي مو تيتسمى بريفيكس. علاش تيصلح؟ شنو تنقصدو بغوكومونسي؟ هي غوكومونسي انوفو، يعني لا ريبيتيسيون. اذا داك غو تتصلح لينا لا ريبيتيسيون. اذا كيسكو تو رومارك ا كوا سير لو بريفيكس غو وي تيل بلاسي؟ اذا نحاولوا نجاوبوا. اذا لا ديفيرونس بورت سور غو que ce préfixe montre la répétition et que ce préfixe est placé en tête du mot. دائما يكون le préfixe في le tête de mot, plutôt في la tête du mot. إذا نمشيو j'observe et j'élabore. السؤال الأول قالك سوي l'exemple et complète le tableau. عندنا IM و EN هو le préfixe. بالنسبة لو sens ديال هاد le préfixe هو indique le contraire. Exemple impossible ou incorrect. الثاني عندنا عطينا دي زيكزومبل اللي هي malheureux و malchanceux. إذا شكون هو لو بريفيكس تما؟ هو مال. بلوتو أنا حاولت نكتب هذه هي الأولى. إذا نحاولو ندوزو المال. إذا كما تشوفوا مال. إذا مال شنو هو لو سونس ديال هاد لو بريفيكس هذا؟ انديك لو كونترير. إذا تنقصدو به لو كونترير. نمشيو للثالثة. عندنا انديك لا بروتيكسيون بحال بارابلوي باراسول. إذا شنو هو لو بريفيكس اللي عندنا تما؟ هو بارا. إذا عندنا بلوي زدناها بارا باش ولات بارابلوي، وسول زدناها بارا باش ولات عندنا باراسول. إذا نمشيو للتمرين الثاني والسؤال الثاني. قالك trouve un mot de la même famille avec un préfixe. عندنا faisable، عندنا faisable وعندنا partir وعندنا tonnerre وعندنا honnête. إذا faisable شنو ممكن نقولو؟ infaisable. partir repartir. tonnerre paratonnerre. honnête malhonnête. إذا كيما شفتو كاملين زدناهم دي بريفيكس بحال faisable زدناها en، partir زدناها re، tonnerre زدناها para، honnête زدناها mal. نمشيو للتمرين الثالث. قالك trouve le sens des préfixes suivants. عندنا سنتي باغ اكزومبل، عندنا سنتيلتر و سنتيغراد و سنتيمتر. اذا سنتي شنو تنقصدو؟ هو الجزء المئوي، يعني سنتي هي لا سنتيام بارتي، هو الجزء المئوي. وبالنسبه لبي دي عندنا دي فير و دي فافورابل و دي فيسولي. اذا شنو المعنى ديالها؟ دي هي لو كونترير، تنقصدو بها لو كونترير. دي فير لو كونترير ديال فير، دي فافورابل لو كونترير ديال فافورابل، و دي فيسولي لو كونترير ديال فيسولي. نمشيو للسي. عندنا او ام و او ان. عندنا emprisonné encerclé encerclé plutôt. عندنا emprisonné encerclé و encadré. إذا شنو هي؟ mettre à l'intérieur. بحال emprisonné c'est-à-dire mettre en prison, à l'intérieur de prison. Encerclé c'est-à-dire à l'intérieur de cercle. Encadré à l'intérieur de cadre. نمشيو للجو روتيان. On appelle préfixe un élément de quelques lettres ajoutées au début d'un mot pour en former un nouveau. Par exemple, nom, adjectif, verbe. بحال séparable زدناها en ولات عندنا plutôt inséparable. Un mot peut avoir un préfixe et un suffixe. بالنسبة للسuffixe غادي نشوفوها في l'unité 6 voire l'unité 6 et 7 page 76 et 90. inséparable كيما شفتو able هذاك لو سوفيكس. حنا نهضروا على البريفيكس اللي هو ان. و ديفورماسيون بحال دي هو لو بريفيكس و سيون اللي هي لو سوفيكس. اذا ندوزو دابا للتمارين. بالنسبه للتمرين الاول قالك remplace les mots en italique par un mot qui comporte un préfixe. C'était un mariage qui n'est pas ordinaire. اذا ordinaire شنو هو المعنى ديالها؟ نزيد واحد لات هي extraordinaire. Il n'y avait plus de 1000 invités. إذا نمشيو ل B. C'est à peine croyable, c'est sa deuxième victoire dans une fantasia. إذا croyable شنو نديرو ليها؟ incroyable. C. Il n'est pas pensable
plutôt, il n'est pas pensable de fouetter l'aigle كبير sans égorger un mouton. إذا عندنا pensable إذا impensable. Pensable impensable زدناها em. Ordinaire زدناها extra ولات عندنا extraordinaire. Croyable زدناها en incroyable. Pensable زدناها em ولات impensable. السؤال الثاني ولا التمرين الثاني قالك associer préfixe et mot et recouper-les devant leur définition. عندنا er مع اش تمشي مع réalisable اذا تولي لنا irréalisable. el مع lisible تولي illisible. وعندنا ا مع normal تولي anormal. اذا بالنسبه للديفينيسيون قالك impossible à faire شنو هي irréalisable. وكون ne pas lire هو illisible غير مقري ما نقدروش نقراوه. و qui n'est pas normal هو anormal. إذا نمشيو ل 3 قالك pour chacun de ces préfixes trouve un mot et explique-le. عندنا bio la vie. إذا هي biographie. Biographie exemple livre qui raconte. biographie المعنى ديالها livre qui raconte la vie d'une personne. عندنا biblio وعندنا livre. إذا bibliothèque هي meuble pièce ou bâtiment destiné à recevoir les livres. عندنا chrono le temps. إذا chronomètre. Appareil qui sert à mesurer de façon précise le temps. On a télé ou loin, un téléphone. Téléphone, appareil qui permet à des personnes de parler à distance. On a ou répétition. Refaire, faire de nouveau. On a aqua ou l'eau. Eau. Aquatique qui vit dans l'eau. Poisson ou plante. Sont des, des êtres vivants ou là des اللي تيعيشوا في الماء. إذا عندنا audio وعندنا le son. إذا audio visuel qui associe le son à l'image. audio هو تنقصدو بها الصون و visuel l'image. إذا هادو هما لي زيكسيرسيس اللي كانوا عندنا في هاد الدرس هذا ديال البريفيكس. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الدرس هذا. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس تنقدموا في القناة مع إلا تواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله إلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.